ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण दाढ़्यदा भक्ति तृतीय अध्याय कर्णराज संवाद। द्वापर जुगे महावीर कर्ण नृपति नाम तार समवंशरे अवतार अटई महाधनुर्धर भारीजा नाम चंद्रावली सती साधवी सेहुबाली एमंते कर्ण जे राजन दाने मोहिले सर्पजन नीति सुवर्ण सते भार प्रमाण दान देवतार इथि उत्तारु जेबे जन मागंती अन्न वस्त्र दान मन संतोषे तांकु देई वाक्य कहंती चाटु आई दुखी ब्राह्मण जेबे देखी जीवंते दिए अन्न लेखी एवंते केते दिन गला ता कीर्ति जगते पूरिला जानिले प्रभु भगवान बिड़ीबा पाई तार मन अति सुंदर युवा वेश वचने जनमन तोष हेमंत वेशे दामोदर विजय कर्ण सिंह द्वार दाढ़्यदा भक्तिर तृतीय अध्याय रे कर्ण राजा चरित आपण मानक आगरे उपस्थापन करने को जाई कर्णंकर कीर्ति चतुर्दिगरे विघोषित हला महादानी कर्ण जो माने दान ग्रहण करने को वीरवर कर्णंक निकट को आसुथिले अकुंठित चित्तरे दान दक्षिणा दे सेमान को संतुष्ट करुथिले अंगराज कर्ण कहाकु केबे निराश करी से फेरई दियंती नाही प्रत्येक दिन 100 भार सुवर्ण दान दियंती आया अंगराज कर्ण जेतेबेले दानीपण तांकर जो दानीपण चतुर्दिगरे विघोषित हला महादानी कर्ण बोली समस्त आया अवगत है ये कथा को जाइली अंतर्यामी नारायण प्रभु जितेबेले ये कथा को जानिचंती तेणु परीक्षा करिबा पई भक्त को जुगे जुगे भगवान या कसटी पत्थर रे परीक्षा करन कहीं सत्य शांति जे दया क्षमा ये चारि प्रभु को महिमा तेणु जुगे जुगे भक्त को कसटी पत्थर रे परीक्षा करी बापाई जुगे जुगे प्रभु आया आसंती अवतरण करंती प्रभु एतिकी बेले ब्राह्मण वेश को धारण करी आसी पहुंची अंगराज कर्णंक सिंह द्वार रे पंचम दान रे विध्वनि करी आगे चली आया ये वेदभ्यासी तेजमय ब्राह्मण आसी जिते बेले पहुंची गले वीरवर कर्ण जिते बेले देखिछंती तेजमय ब्राह्मण दंडायमान तांक द्वार देश तेणु काल विलंब न करी ससम्माने पाछुटी नहीं सुंदर भावरे तांकर आतिथ्य करिचंती आया अंगराज वीरवर कर्ण कहीं ब्राह्मण मुखे मोहाहार ब्राह्मण मुखे मो आहार विपद खंडई ताहार गुरु ब्राह्मण पिता माता एमाने प्रत्यक्ष देवता तेणु तेजमय ब्राह्मण गोसाई को देखी ससम्माने पाछटी नहीं सुंदर आसन रे बसई तांकर पद को धौत करुचंती ताकिचंती हे गोसाई आपण आसिछंती मो अंगराज्य जितेबेले आपणकर पाद पड़ी
मो जीवन धन्य है। हेले कहतु हे गोसाई कौ अभिप्राय नहीं आपणकर पाद पड़ी मो अंगराज्य वीरवर कर्ण तांकर सेवा जत्न करी तांक पदरे प्रणाम जणई सेदिन ब्राह्मण पद कमजरे नतमस्तक भावरे कर्ण वीरवर कर्ण सेदिन या परिप्रकाश करिचम। ये कथा को श्रवण करी सेदिन जितेबले श्रवण कले ये जो तेजमय ब्राह्मण कहले हे महादानी भावरे आपणकर नाम चतुर्थी करे विघोषित होइछि। आपण हेउचंती महादानी तेणु मु हेउछि दरिद्र ब्राह्मण किछि दान ग्रहण करिबा उद्देश्य रे आपणक निकट को मु आसीछि। आपण मते दान देई आपण संतुष्ट करंतु। इकिति कथा परिप्रकाश कले हे गोसाई आज तुमर दान कार्य सरिलाणी। महावीर कर्ण सेदिन परिप्रकाश कले हे गोसाई हे वर्ण श्रेष्ठ आपण तकर पाद जितेबले पड़ी मु निश्चित आपण को दान देवी। हेले आज तो मो दान कार्य समापन हेलाणी आपण अतिथिशाला विश्राम नियम निश्चित भाव प्रातः समय मु आपण को दान देवी। कहले ना के भी संभव नुह मु आपण अतिथिशाला विश्राम नहीं पारि ना। अनेक अनुनय विनय कला परि सेदिन ये तेजमय ब्राह्मण कर्णंक निकटरे परिप्रकाश कले हे अंगराज हे महादानी कर्ण आपणक अतिथिशाला जदि मु विश्राम नेबी हेले भोजन पाई मु भारी क्षुधातुर भोजन पाई मनटा मोर व्यग्र भारी क्षुधातुर होइछि। मु गंडिए भोजन करिबि तम राज्य। कहले ठीक अछि आपण जदि भोजन करिवे आपण किसी चिंता करंतु नहीं निश्चित भाव मु आपण भोजन व्यवस्था करी। कहले ना ना इमिति कहले हेब ना तमे आग सत्य कर सत्य न कले मु आपण अतिथिशाला रही केबे भोजन करी ना। निरुपाय हेले सेदिन अंगराज कर्ण ठीक अच्छी हे गोसाई आपण मोर अतिथि आपणकर सेवा करिबा मोर धर्म। कहीं ना जा पुरु अतिथि बाहुड़े से जन प्रेत मुखे पड़े। अतिथि स्वयं नारायण समान तेणु आपणकर पाद जितेबले पड़ी तेणु आपण सेवारे मु केबे त्रुटि करिबि ना। निश्चित भाव आपण को दान देवी आपणकर भोजन व्यवस्था करी। कहले सत्य करंतु हे राजा हे महादानी आपण सत्य न कले मु कदापि भोजन ग्रहण करिबि। सेदिन सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी परिप्रकाश करिचंती अंगराज कर्ण हे गोसाई आपण जहा भोजन करबा चाहिबे मु निश्चित भाव बिना द्विधारे आपण को निश्चित मु भोजन करैबी। आपणकर भोजन व्यवस्था मु करी। सत्यबद्ध जेतेबेले हिचंती अंगराज कर्ण सेतिकी बेले परिप्रकाश कले कपट बेसी छद्म बेसी ब्राह्मण जो आसीचंती अंगराज कर्णंक निकट को कले हे महावीर नर मांस बिना मु केबे भोजन रे संतुष्ट हेबी नाही आप्यायित हेबी नाही मते नर मांस भोजन करबा को पड़ी। चमकी पड़ी चमती अंगराज कर्ण कले हे गोसाई आपण ब्राह्मण आपण नर मांस भोजन करिवे ये कथा कोन संभव? जदि आपण भोजन करिवे कहंतु को प्रकार नर मांस रे आपण आप्यायित हेबे आपण को निश्चित भाव रे भोजन देबे नर मांस भोजन करैबे। आपण मायाधारी से दिन जितेबले आसीचंती कपट वेश को धारण करी कले हे महादानी कर्ण तमे जितेबले मोर भोजन रे मते संतुष्ट करिबा पई चाहुछ साधारण नर मांस मु ग्रहण करिबि ना। आपणकर पुत्र हेउछि विषिकेशन से विषिकेशन को विनाश करी ता मांस मते भोजन करिबि मते निश्चित आप्यायित करिबे तारी मांस मु भोजन करिबि। इतिके कथा सुनिला मात्र के
ଅକାଳ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି ବିହାବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ଏ ଗୋସାଇ ଆପଣ ମତେ କଣ ଶୁଣେଇଲେ? ଏକମାତ୍ର ନନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମୋର ପୁଅ, ତା ମାଂସ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? କିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ସେଦିନ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ, ଜୀବନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରେଇବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନର ମାଂସ ଦେବି। ଏଇ କଥା କହି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଳିନ, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣପତି, କହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏମିତି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଛି, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମୂଳ ଚୂଳ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ, ସେ ତେଜମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ କରେଇଲେ ନର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ସାଧାରଣ ନର ମାଂସ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ ନା, ଆମର ଏକମାତ୍ର ନନ୍ଦନ ବିଷିକେଶନକୁ ବିନାଶ କରି ତାରି ମାଂସ ଭୋଜନ ଦେଲେ ସେ ଭୋଜନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଥାର ଥାର ଲୋତକ ବହୁଛି। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ କଣ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବ? ତମେ ତ ସତ୍ୟ କରିଛ, କେମିତି ଭାବରେ ତମେ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବ? ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିଷିକେଶନ ଆସି ବାପାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଥରୁଟେ ଅନେଇଲା, ମାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଥରୁଟେ ଅନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ନୟନ, ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବହି ଯାଉଛି, ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ସେଦିନ ବିଷିକେଶନ। କହିଲା, ବାପା କୁହ ମା, କାହିଁକି ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୁଁ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ନର ମାଂସ ଦେବି ବୋଲି। ସାଧାରଣ ନର ମାଂସ ନୁହେଁ ବାବୁରେ, ତୋରି ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଋଷି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତୋରି ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯେମିତି ବାପା ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ନ୍ୟାୟର ରକ୍ଷକ, ଯେମିତି ବାପାଙ୍କର ସେମିତି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ପିତା ମାତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସୁପୁତ୍ର ଉପଜୟୀ କୁଳେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁପୁତ୍ର ବାପା ମାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ସୁସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଦିନ ସେ ଉତ୍ତମ ପୁଅ, ଯୋଗା ପୁଅ, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିଷିକେଶନ ହେଲେ, ମା ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ କଣ ଭଗ୍ନ ହେବ? ଯୋଉ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ସତ୍ୟରୁ ସେ ହୋରି ଯିବେ ନା। ତା ଛଡା ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କଣ ଅଛି, ଇଏ ସଂସାର ହଉଛି ମର ଜଗତ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ମୁଁ ଆହାର, ବିପଦ ଖଣ୍ଡଇ ତାହାର। ମୋ ମାଂସକୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ଭୋଜନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମୋ ବାପା ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆରେ ମା, ଏ ସଂସାରରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବି, ମୋତେ ବିନାଶ କରି ମୋ ମାଂସକୁ ରନ୍ଧନ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। এই କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ରକ୍ଷକ ସେଦିନ ବୀରବର କର୍ଣ୍ଣ ସବୁକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସଂସାର ବନ୍ଧନକୁ
त्याग कले देहाय मूल मिथ्या ये देह हेउछि मिछ गुणपी गुणमपी कापी कालपी मिथ्या दारा गुरुपी मिथ्या सहजे सुता सुत बंधु वर्गादि मिथ्या पुत्र मिछ सब किछि संसार रे मिछ बोली जाने विषिकेशन को नहीं एकांत भाव रे तार शिर छेदन करी विनाश करिचंती सहस्त्र अंगराज कर्ण मांस नहीं देइचंती जेतेबेले चंद्रावली निकटरे चंद्रावली आज्ञा रंधन करुचंती पोहर मांस एतिकी समय रे पुअर मांस को रंधन करुचंती रंधन करिबा समय रे जो मस्तक छेदन करिथिले पुओ स्नेह रे अंध होई क्रंदन करिबा तो समय नाही रंधन अतिथि सत्कार करिवे मुंडटा को रखिछंती मुंडटा को सजत्न रे गोटा लुगारे गुड़े रखिछंती रंधन चलिला जेतेबेले रंधन सरिला परे ब्राह्मण गोसाई भोजन करिवे आसन पारि देइचंती समस्त प्रकार रंधन सरिला परे जेतेबेले ब्राह्मण गोसाई भोजन करिबा पई आसे कहले ना 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 मु केबे भोजन करिबि ना तमे कपटता चरण करिच मु ध्यान बल रे जानि पारुछि पुअर मस्तक को तमे लुचई रखिच ए कथा को सुनि से दिन चंद्रावली समस्त माया ममता को छिन्न करी से मस्तक को खंड खंड करी काटिचंती सहस्त्र चंद्रावली ब्राह्मण को संतुष्ट करिबा पई रंधन करी जेतेबेले देइछंती सेतिकी बेले ब्राह्मण कहले मु एका भोजन करिबि ना ए घरे छंती जेते जन समस्ते करिबा भोजन छत्मवेशी ब्राह्मण से दिन जेतेबेले प्रकाश करिछंती ए घरे छंती जेते जन समस्ते करिबा भोजन ए कथा को श्रवण करी चंद्रावली आखिरु आउ लोतक आउ संभाली होई रहिला नाही कांदुचंती महादानी कर्ण आखिरु लोह छरी जाउची चंद्रावलींकर पत्नींको आखिरे लोह को देखि से दिन हे ऋषि हे ब्राह्मण गोसाई आपण भोजन करन कहले ना मु बर निराश होई पेरी जिबी एका मु भोजन करिबि ना निरुपाय होई से दिन महादानी कर्ण एवं चंद्रावली आउ जोड़िए आसन करिछंती भोजन करिवे पुहर मांस को निजे बापा माँ भोजन करिवे ब्राह्मण सहित आसन पारि देइचंती कहले केतोटा आसन पारिछ से दिन ब्राह्मण गोसाई पचारुचंती आमे पति पत्नी दुई जन आपण अछंती तीनोटी आसन आमे पारिछु कहले तीनोटी आसन नुहे ये घरे छंती जेते जन समस्ते करिबा भोजन तम पुओ पाई गोटा आसन कहीं एठारे तमे पकई नाई प्रकृत रे तमे बापा माँ दुई जन आउ तमर पुओ विशिकेशन एवं मो अतिथि भाव रे आसीछि आउ गोटे आसन कहीं तमे पारिछ फो फो होई कांदी उठिले से दिन चंद्रावली महादानी कर्णंक आखिरु थार थार लोतक बही जाउचे हे गोसाई आपणक निकटरे मु तो सत्यबद्ध सत्य करिछि मो पुओ को विनाश करी ता मांस को आपणक भोजन करैबि विशिकेशन ताउ बंची नाही ता पई आसन एठारे काहि पारिबा आवश्यक पडुछि एतिकी कथा कही थार थार लोतक बही जाउछि सेदिन आया गुरु गंभीर भाव रे ब्राह्मण परिप्रकाश कले तम पुत्र विशिकेशन पाई मध्य तमे गोटे आसन पारि दियो आउ गोटे आसन पारि देइचंती से दिन विशिकेशन पाई पति पत्नी दुई जन बसिले ब्राह्मण गोसाई बसिले आहार करि पारु नाहंती ब्राह्मण गोसाई
ବସିଛନ୍ତି କହିଲେ ତମେ ବସିଛ କାହିଁକି, ତମେ ଆହାର କରୁନା, ଭୋଜନ କରୁନା। ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ମା ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ଡାକ। କହିଲେ ପୁଅ କଣ ଆଉ ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚିଛି, ଇଏ ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗ ତୁ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, ଏ କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟ ରେ, ଛୁଟିଲେ ଘଟ। ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୋତକ ବାଧା ମାନୁନାହିଁ, ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହି ଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ପୁଅ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ପୁଅ ଯଦି ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସନ ପାରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ଡାକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ପୁଅ ଆସି ଭୋଜନ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଶୁଣି ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପିତାମାତା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶିକେଶନ ବିଶିକେଶନ ବୋଲି ମା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ବିଶିକେଶନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆସନ ପାରି ବସିଛନ୍ତି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବାପା ମା। ବିଶିକେଶନ ଆସି ବସିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ କେହି ବିଚାର କରିପାରେ ନା। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କଷଟି ପଥରରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶିକେଶନ ବଞ୍ଚି ଉଠିଛନ୍ତି, ବିଶିକେଶନ ଆସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରୁ ବାଣୀ ହେଲା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାଜା ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ତମେ ତମର ଦାନୀପଣ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମର ନାମଟା ରହିବ। ଧନ୍ୟ ମା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସମସ୍ତ ମାୟା ମମତା ଜଞ୍ଜାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କରି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ରନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାଣୀ ଶୁଭିଲା। ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜା ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ତମେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲ। ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ଗଲ ଏ ସଂସାର, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତମେ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଲ। ପୁତ୍ର, ତମର ପିତା, ମାତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ତିନି ଜଣ ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ହେଲେ ଶୁଣ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ, ଆଉ କେହି ଯଦି ଆସି ତମ ପୁତ୍ରର ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାଗେ, କେବେ ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରି ତାକୁ ଭୋଜନ ତମେ ଦବ ନା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ସେଦିନ କୃତ୍ୟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଏବଂ ବିଶିକେଶନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ଯେମିତିକା ବାପାଙ୍କର ସେମିତି ପୁଅ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଚରିତ ଏ କଥା ସମାପନ ହେଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାର୍ଯ୍ୟଦା ଭଗତି ରସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ପୁତ୍ର ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।